Good morning guys. For today's video sa ano kami guys, nanguha kami kamunsel guys eh. Oh, yun. Ay, yung anak ko busy nung namumulot ng mga bunga guys. Ay ka na ka. Din ara pa. Dami pa dyan. Ayun guys oh. Ang dami pa oh. Yan. Daming bunga oh. Tapos sa akin guys, nandito ang dami. Oh. Oh, tingnan nyo. Saka yung balde, buta na guys. Puno na guys. Buta ng balde. Oh. Yan. Marami pa guys oh. Yan. DJ. So guys, dami. Daming bunga guys. Yan guys oh. Oh. Dami. Oh. Dami guys. Kwarta to guys. No, dami guys eh. Ang daming tinik. Dami oh. Tama na ka? Dami na guys. Ayun guys Smile na Nok. Nok. Ang dami ng kuha namin guys oh. Yun. Ito guys. Yung bata na pangit. Ayun eh. Nabaalang ay. Dami guys.